बढ़ाले के रे कबाट खोलंतु इलेक्ट्रिक बिल देबे केते इलेक्ट्रिक बिल केते हेजी 100 200 हेथिबो केते हेथिबो आसी कतरे पछ नै गेले हबनी तुमर 100 200 बिल हैला बोली कोन दबोनी केथर 100 200 बिल दबुनी मना करनु आमे कोन घर भागी पळे जाउछु आर मास नेले चलिबोनी जदि ए मासर इलेक्ट्रिक बिल न दबो ऑफिसर आसी जेतला आपण करेंट काटिबा हमहु केतल 200 दब तार काट आसी कि किमती काटियो तुम तार काट तुमु देखिनी किमि तार काटिबा आसी कि तुम करेंट बिल 200 बिल पई केते बडा बडा कथा कहउतो जाओ तुम समस्त देखिছি जाओ बाहर आठू तमे जाओ आठू बाहर की जाओ जल्दी जाओ देमिनी करेंट बिल मोर कोन ताडिबो चल आइले चाली आसुन सब बेले आखि उता देखौ किंती दादागिरी देखौ तमरे ए मासर बिल दबनी की कौन गुड़ा सब मास पड़े तो बिल बिल भाई भाई खोई पे दबनी आज सकाल तमर कोन प्रत्येक मास सबेले जेतल इलेक्ट्रिक बिल मागले आसला तो मना करजो एथर जदि न दबो तने हम कोन काटिया तो बाध्य हम कौन आसी सब मास को लाइन काटिबो लाइन काटियो आसी हाथ दे देखिलो हाथ दे तो तमर दिन मोर दिन किंजम के मौसुदा फीडर तो कलेक्शन होने आमे आज खरा तरार बुलुचमी के लोक बुझुनांती कि दोना चलो पळे जिवो हां चलो जीवा करे गले बिल पैसा बिल नहीं कासो के रे इलेक्ट्रिक वाला आसु मोर केते टका हेछि कि तमरो गजेंद्र साहू तो हां तमरो ए मास 225 टका हेछि हो हो ठीक अछि मैं नेके आछी हला टिके रो तमरो 4 मास आगुरु 2200 टका 2500 टका आसुतला तमरो कोन 4 मास एबेठू ए जो 2-3 मास हला 200 250 150 आसु तुम किछ करिछो कि विद्युत चोरी करिछो कि सिटी हुक फुक पकैछो कि अलगा ना ना सेमिति किछि नै हमर हौ तमे जदि कहूछ तमे किछि करिनो त हमहु ते घर भितरु छडा आमे जाइंगे टिके कोन हेछि आमे चेकिंग कर देगा ना भीतर कोरे पसी आछू तो मासु तो बिल तो नउछि तो मीटर तो मोर बाहर अछि तो भीतर आसे काम कर तू गाँ पिला बोली चाकरी पाइछ बोली कोन तो मन छ तो घर भीतर पसी आसी कोन हे सब तमर एते बड़ घर एते तमर कंज्यूमर अछ बोली मु तुमु कहली कोन पाई एते टंका कम उठुची तमे मते एते कथा कहू तो कोन पाई चकुरी खाया लोक होला बिंद गया काली सेबा जाओ सीधा जाओ कुछ जानकारी फीडर वाला और मोटुला मौसुदा को कलेक्शन में अच्छा विशाल को मौसुदा का काय सर एटा राजू को जाउची राजू राजेश पंडा आज्ञा काई से राजेश सादा सर नमस्कार मौसुदा राजेश और एतर मौसुदा का कलेक्शन किछ केछि सर दिया है लक्ष 20 टाका केते हेछि 52,000 कोन सर लोक सर दोगुनांत टोटल कहउछन आमे तो दोना को तमे ड्यूटी ठीक छो दिन सारा हम ठीक रे करछु लोक टोटल दबा ना तमे जाऊ न बिल को जाऊ न ये फिल्टर में बसुछ कंप्लेंट कोडिए जाई काम करछ कलेक्शन ऊपर तम टोटली ध्यान नै रेवेन्यू पैसा न आसे तो पेमेंट के दो ना सर हम सर जाऊ मते कोन करे एक्सप्लेनेशन दियो केते प्रश्न आ आमे जाऊ तमे तो बुझी पारी मीटिंग अटेंड करो तब जानिबो बिल को तमे टोटली जाऊ जाओ तो सब को फिर तो जाओ आगे सर सत्तर सर हम जाओ पैसा आसु पैसा लोक दोना आपन साइड सर एटा देखियो मौसुदार पेंडिंग 3 लाख 3.5 लाख तो पेंडिंग पड़ा और तो लक्ष 20 कलेक्शन ड्यूटी जमा कर
ନା ସାର୍ ଲୋକ ସାର୍ ବୁଲାକୁ ପଇସା ସାର୍ ବହୁତ ଆପଣ ସାର୍ ଫିଲ୍ଡ ଯାଇକି ସେଠୁ ଦେଖୁ ଯାଇଛ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛ ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଛୁ ପଇସା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ ସୁପରଭାଇଜର ପାଖରେ ସାର୍ ଅଛି। ସୁପରଭାଇଜର ଚାଲ ଯିବା କେମିତି ଲୋକ ପଇସା ଦେବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସାର୍ ଡେଟ୍ କରୁ ଆଚ୍ଛା ବିଷୟ ହଉ ତମେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ କର ହେଲା ଡିସ୍କସନ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ସେ ଡେଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପୁରା ଆମରି ଦେଖ ଇଲେକ୍ସନ ଦେଖ ତମେ ହ୍ୟାଲୋ ପାଢ଼ୀ ବାବୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ମୌସୁଦା ଫିଡ଼ରରେ ରାଜେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଏରିଆ ଲିଷ୍ଟର ଦେଇଥିଲା ଡକୁମେଣ୍ଟ ହଁ ସେଠି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନି ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ ପଚାରୁଥିଲେ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ସାର୍ ସେ ରାଜକାନ୍ତ ଦେଇ ସବୁ ପଠାଇଛି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଲିଷ୍ଟ କାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେ ପାଢ଼ୀ ବାବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଜଣାଅ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କର ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଡିସ୍କସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବା କେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ ହେବନି ତୁମକୁ କେମିତି ପଇସା ଦେବେନି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା କରେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ୍ କଟା ହେଉଛି କେତେ କଟା ହେଉଛି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 22 ଘଣ୍ଟା ଯଦି କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ପଇସା କାଢ଼ିପାରିବାନି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଟିମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ କଲ୍ କରିଦେବି ତାକୁ ଜଣାଅ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରି ମୋତେ କହିବ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ସେଦିନ ମୋତେ ଜଣାଇବ ମୁଁ ସେଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଛି ରଖିବି ହ୍ୟାଲୋ ସୌଭାଗ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସିଡ଼ି ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ